Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afizi bin Ibrahim, matrix number 84600. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan beberapa self-explanation about the subject that I took in semester 2, which is organizational behavior. Jadi, saya merupakan pelajar daripada Fakulti Ekonomi dan Bisnes yang mengambil kursus Business Management in Marketing ataupun pemasaran. Baiklah, ini merupakan table of content ataupun kandungan yang terdapat di dalam slide saya yang akan saya bentangkan sebentar nanti. Yang pertama, kita ada introduction. Yang kedua, kita ada OB theory. Ketiga, kita ada benefit of OB ataupun kelebihan apabila kita belajar OB ni. Yang keempat, kita ada challenges of me or other people. And then the last one is the conclusion. First of all, kita akan pergi kepada introduction. Apa yang dimaksudkan dengan OB ini? OB is replace intuition with a systematic study that's allow you to improve your predictive ability about human behavior. Maksudnya di sini adalah ia berkaitan dengan satu kajian sistematik di mana ia membolehkan anda untuk meningkatkan keupayaan ramalan anda tentang tingkah laku manusia, terutamanya mereka yang berada di sekeliling anda. Yang kedua, it will increase our understanding of what other aspect of us. Maksudnya adalah dia akan dapat mampu meningkatkan pemahaman kita tentang expecting ataupun anggapan orang lain terhadap diri kita. Sama ada kita ni orang yang baik ataupun kita ni orang yang ambivert, introvert ataupun extrovert. Macam itulah. Ataupun dalam kata lain, dalam bentuk lain yang mereka akan nilai kita. Dan yang ketiga adalah an understanding of human behavior. It will improve your interpersonal skills, thereby help you to deal with people and influence them. Maksudnya, dengan kita memahami OB ini, human behavior ini, kita mampu meningkatkan interpersonal skill kita yang membantu kita untuk dealing with people ataupun dealing with client bila kita bekerja nanti. Dan kita punya interpersonal skills itu boleh influence them, dapat menarik minat mereka. Dan di dalam introduction ini juga saya ada menyediakan 5 quality of individual that need to improve collectively. Yang pertama adalah communication skill. Yang kedua adalah integrity. Yang ketiga interpersonal skill. Keempat, kita ada interpersonal ataupun initiative. Dan yang kelima adalah ethics in works. Seterusnya adalah theory in OB. Teori yang pertama yang akan saya terangkan adalah selective perception. What is mean by selective perception? Selective perception is a phenomenon in OB that occurs when individuals selectively interpret and remember information in a way that is consistent with their existing belief, attitudes, and values. In other words, people tend to see and hear what they want to see and hear, and filter out all information that contradicts their preconceived notion of biases. What is mean by this information? Maksudnya di sini adalah ia berkaitan dengan satu fenomena tingkah laku organisasi ini yang berlaku apabila individu tersebut mentafsir, mengingat maklumat secara selektif dengan cara yang lebih konsisten, dan ia dalam bentuk satu kepercayaan, sikap dan nilai yang ada pada diri mereka. Dalam erti kata lain, mereka ini cenderung untuk melihat apa yang mereka ingin lihat dan mendengar apa yang ingin mereka dengar, dan menapis segala maklumat tersebut dengan yang bercanggah dengan tanggapan mereka untuk mengelakkan berlakunya satu salah faham ataupun berat sebelah bagi mereka. Teori yang kedua adalah stereotyping. What is mean by stereotyping? Stereotyping refers to the process of making generalizations or assumption about a group of people based on limited information or perceptive notion. Stereotype can be based on a variety characteristic, which is such as race, gender, age, ethnicity, region, or occupation. Maksudnya, ia merupakan satu proses generalisasi atau andaian tentang sekumpulan orang berdasarkan maklumat yang terhad atau tanggapan yang diperangsangkan. Stereotip ini boleh berdasarkan pelbagai ciri seperti bangsa, jantina, umur, etnik, agama atau pekerjaan. Satu ayat yang common kita dengar yang berkaitan dengan stereotyping ini adalah woman is always right, woman ladies first, perempuan selalu betul, lelaki selalu salah. Itu adalah stereotyping. Sebenarnya benda itu adalah tak betul. Ataupun dalam sebuah organisasi berlakunya discrimination gender.
Sebab ada sesebuah organisasi ini, mereka menganggap ini perempuan lemah, lelaki kuat. Sedangkan dari bentuk mentaliti, kemampuan, perempuan pun okey. Mereka boleh buat kerja, mereka boleh berfikir, mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Ia dia lelaki pun actually boleh juga. Kita tak boleh rendahkan seseorang. Itu merupakan salah satu stereotyping, discrimination gender. Seterusnya adalah yang ketiga, projection. What is mean by projection? Projection is defense mechanism in psychology that is refers to the tendency to the attributions one's own thoughts, feelings, or motive onto another person or group. In organizational behavior, projection can manifest in a variety of ways and have a significant implication for the interpersonal relationships, groups, dynamics, and organizational culture. Maksudnya di sini adalah ia merupakan satu unjuran mekanisme pertahanan dalam psikologi yang merujuk kepada kecenderungan untuk mengaitkan pemikiran mereka, perasaan atau motif sendiri kepada orang lain atau kumpulan lain. Mereka ni jenis yang beremosi lah macam tu. Dalam tingkah laku organisasi juga, ia adalah satu benda yang boleh dinyatakan dalam pelbagai cara dan mempunyai implikasi ataupun kesan yang ketara untuk hubungan interpersonal, dinamik kumpulan dan budaya organisasi. Dan ini merupakan teori-teori lain yang terdapat dalam OB ini, yang kita boleh rujuk dalam slide-slide terdapat dalam slide yang disediakan oleh lecturer kita, iaitu kita ada attribution, error of attribution, Pavlov's experiment, reinforcement, punishment, and so on. Okay, ini adalah benefit of OB. Dalam OB ni kita ada kelebihan ataupun kepentingan yang kita akan dapat apabila kita belajar OB ni. Yang pertama adalah we can have a better understanding of workplace dynamics, improve our leadership skills, enhance our problem solving skill ability. Sebab kita nak solve sebuah problem tu, kita perlu tingkatkan kita punya skill, abilities. Sebab problem ni, it will ruin our company if we don't know how to solve it. And the last one is it will increase the self-awareness. Kita punya kesedaran tu perlu ada. Tanpa kesedaran kita tak dapat improve our perspective. And the last point is the challenges. What is the challenges of me or other people by learn this kind of subject, which is organizational behavior? First of all is it will improving quality and productivity, can attracting and retaining talent. It also can improving customer service. Customer service ni penting tau, sebab customer service ni will determine how our company going on. And next is improving ethical behavior, and the last one is managing workforce diversity. So, conclusion. In conclusion, there are still more theory. Maksudnya dia masih ada lebih banyak teori di luar sana yang perlu kita telusuri, yang perlu kita fahami. Sebab teori tersebut amat penting bagi kita. Sebagai kami ni, sebagai pelajar, amat penting bagi kami, terutamanya apabila kami ni masuk dalam dunia pekerjaan. Oleh itu, we as a student, we need to expert in this knowledge because it is very important of us, especially what have I said in the workplace environment. It's very, very important. So that's all for me. Kalau ada any question, any kecurigaan terhadap slide saya, you can refer to the phone number, to the email, to the Instagram. You just can DM me to ask any question if you have any question. So that's all for me. Thank you and Assalamualaikum.